Assalamualaikum and hai semua. So dalam video ni Miss akan tunjukkan macam mana untuk kita solvekan soalan berkaitan dengan Kirchhoff Law. So seperti yang kamu tahu, Kirchhoff Law terbahagi kepada dua, first law and second law. Di mana first law adalah the sum of I in is equal to the sum of I out, and second law, the sum of EMF is equal to the sum of IR. Okay, as you can see here in figure 2, this one adalah the typical soalan untuk Kirchhoff Law, di mana dia akan bagi direction of the current and then dia bagi value untuk EMF. Okay, kita ada dua EMF dekat sini and then dia bagi value, and then for each resistor pun dia akan bagi value. Okay, so before kita akan solvekan soalan ni, first step untuk buatkan kamu lebih senang, tidak akan confuse, kita akan label setiap resistor dan bateri. Okay, label dahulu. So we can label this one sebagai R1, R2, R3, this one R4, and then this one EMF1, this one EMF2. Okay, label ni ikut kamu lah. You can label this one as RA, RB pun boleh. So as long as you label so that you can see, okay, you can see the flow bila kita mau solvekan nanti. Okay, and then second thing dekat sini kita identify the junction. Okay, junction adalah we only have two dekat sini and dekat sini, so we label this one as junction A, this one as junction B, and then the next one, okay, kita akan tengok I3 ni, setiap current ni dia akan flow pergi mana. Okay, kita tengok the first one dahulu, di mana I3. So I3 here, okay, dia akan flow along this wire sampailah dia jumpa junction B. So apabila dia jumpa junction B, maksudnya okay, current I3 ni tidak lagi sama dekat sini dan dekat sini. So selagi dia tidak jumpa junction, maksudnya along that wire will be the same current. Okay, so meaning that here, okay, dekat sini adalah I3, and then here also I3, kat sini pun akan I3. So selagi dia tidak jumpa junction, selagi tu current yang lalu dekat wire ni, so ni kita panggil wire lah, okay, adalah current yang sama. Okay, so that's the first one for I3. And then kita tengok I2. So I2 dekat sini, dia punya flow adalah along this wire only. Sebab dekat sini dia jumpa junction B, dekat sini pun junction A. So maksudnya along this wire is current I2. So meaning that here will be I2, kat sini pun will be I2, and the direction must be the same. Okay, dia mesti one way, dia tidak boleh dekat sini kamu pergi atas and then I3 ni pergi sini pula. Okay, that one is wrong. Dia mesti same direction untuk I3, and then I2 pun along this wire dia mesti going to the left. And then I1 dekat sini, from here, okay, from here to here. So along this wire adalah I1. So meaning that here we have I1, dekat sini pun I1, dekat sini pun I1. So selagi dia tidak jumpa junction, selagi tu current dekat wire tu adalah current yang sama. Okay, so now that we have already label current untuk setiap wire, okay, kita akan keluarkan the first law, which is the current law. Okay, so untuk keluarkan first law ni, kita akan tengok dekat setiap junction. Okay, actually we only need to do for one junction only. Junction A or B, mana-mana pun boleh, because in the end kamu akan dapat equation yang sama. So kita tengok dekat junction A. So first law, sum of I in is equal to sum of I out. Okay, dekat junction A kita tengok dekat sini, so current apa yang masuk? So current I2 dia masukkan going to this way, di mana I3 dia akan keluar daripada A, this one pun akan keluar daripada A. So bermaksud I in adalah I2 sahaja, and then I3 dan I1 dia akan keluar daripada junction A. So I3
plus I1. Okay, so if you want to check your equation adakah betul atau tidak, kita akan tengoklah dekat junction B. Sepatutnya memang akan dapat yang betul. So dekat junction B dekat sini, kita tengok yang masuk adalah I1 dan I3 dan yang keluar adalah I2. Which is kalau kita keluarkan dekat junction B ni kan, kita akan tengok yang masuk adalah I1 tambah dengan I3 and then yang keluar adalah I2. So basically this equation with this equation is the same. So tidak perlu keluarkan untuk kedua-dua junction sebab dia adalah benda yang sama. Okay, so after kamu keluarkan macam ni, you need to rearrange this equation into this form. Okay, it will be I1 minus I2 plus I3 equal to 0. So this is the first equation. Okay, so the second equation, kita akan gunakan second law. Okay, before we can use this second law, okay, what you need to do is, you need to, okay, kita tengok dekat sini, you need to set the direction of the loop, either clockwise ataupun anti-clockwise. Okay, either clockwise ataupun anti-clockwise. Okay, so dekat sini kita ada dua loop, this loop and also this loop. Okay, so let's take a look at the first one. Okay, cara yang senang untuk kita determine the direction of the loop, kita follow direction of current dekat sini. So current I3 ni, okay, direction dia adalah clockwise. Actually dia punya direction adalah clockwise ni, macam ni kan. So we set at the first loop, direction is clockwise. So kalau dekat first loop clockwise, okay, untuk mengelakkan confusion, first loop clockwise, second loop pun akan jadi clockwise. Okay, bukan bermaksud kita tidak boleh letak second loop anti-clockwise, tapi bagi memudahkan kamu lah, kita gunakan direction yang sama. Okay, selepas setkan direction, kita kena setkan direction untuk EMF pula. So setkan direction untuk EMF. So macam mana nak setkan? Kita tahu dekat sini adalah negatif, yang pendek dan yang panjang adalah positif. So direction dia akan jadi macam ni. Okay, going towards the positive plate. So dekat sini pun sama. Okay, direction will be towards the positive plate. Ataupun secara konsepnya dia adalah daripada low potential to high potential. Okay, so now kita akan keluarkan second law for each of the loop. So we look at the first loop. Okay, which is this one. Okay, dekat first loop ni, kita tengok dekat sini, kita ada satu battery, ada dua resistor. Okay, keluarkan untuk first one dahulu. Okay, the sum of EMF is equal to the sum of IR. Okay, so dekat first loop ni, kita hanya ada satu battery sahaja, which is E1. So meaning that kita akan letak E1 sahaja dekat sini. Okay, E1, and then this E1, okay, direction dia, kalau sama direction dengan loop, okay, if it's the same direction, okay, same direction as the loop, okay, dia akan jadi positif. So opposite direction, as the loop, it will be negative. Okay, so dekat sini E1, sebab kita sudah tentukan dia punya direction kan, going to the left, which is samalah direction dengan loop ni, bermaksud dia akan jadi positif. And then equal to, okay, we look at each resistor. Okay, dekat setiap resistor ni kita kena tengok current apa yang lalu dekat resistor ni. So kita tengok resistor yang pertama, current yang lalu adalah I3. That's why awal-awal Miss sudah bagi tahu kita kena identify lah current untuk along this wire, so that it is easier for you to identify current apa yang lalu dekat setiap resistor.
So I1 dekat sini current yang lalu adalah I3. And then this current is the same direction as this direction of the loop. Okay, dia pergi kanan, this one pun pergi kanan. So bermaksud dia adalah positif. So positif I3 R1, and then second resistor is this one, di mana current yang lalu dekat sini adalah I2. So this I2, okay, direction dia adalah sama direction with the loop, because direction of the loop adalah macam ni kan. Okay, like this one, which is clockwise. So same direction, meaning that it is positive. So positive I2 R2. Okay, and then lepas tu barulah masukkan value for each of the EMF and resistor. So kita masukkan EMF 1 adalah 6 volt. Okay, no need to put the unit. Letakkan 6 sama dengan I3 R1. R1 adalah 4. And then R2 adalah 2 I2. Okay, and then lepas tu again, selepas keluarkan this equation, kena susun mengikut this form. So we have, okay, first form dia adalah I1, but we don't have I1 dekat sini. So kita akan letak kosong I1, and then plus 2I2 plus 4I3 equal to 6. So this is the second equation. Okay, and then the third equation kita akan tengok dekat the second loop. Okay, so second loop. Okay, using the same formula, which is the sum of EMF is equal to the sum of IR. Okay, so second loop kita tengok berapa banyak battery yang ada. Dekat second loop ni kita ada 2 battery, E1 dan E2. Okay, so kita tengok E1, adakah dia sama direction dengan loop yang dekat sini? Okay, kita tengok kan, loop ni it goes clockwise macam ni. Okay, tapi kita punya E1 adalah opposite direction as the loop. So bermaksud E1 akan jadi negatif. Negatif E1. And then kita tengok E2. Okay, E2 is going to the left, and then kita punya direction of the loop is clockwise. So same direction. Okay, same direction as E2. Bermaksud E2 adalah positif. Okay, we only have 2 battery, so keluarkan negatif E1 plus E2. And then kita tengok resistor dekat second loop. We have 3 resistor. And then identify setiap current yang lalu dekat resistor ni. Okay, kita tengok the first one, which is R2. Okay, current yang lalu adalah I2. So I2 is going to the left, and then kita punya direction of the loop is clockwise, which is opposite direction. As you can see here, opposite direction, so meaning that it is negative. Negative I2 R2. And then kita tengok the next one, R3. Okay, current yang lalu dekat sini adalah I1. So kita punya current adalah going to the right, and then the direction of the loop is clockwise. So tengok dekat sini direction dia adalah opposite. So opposite will be negative I1 R3, and then last one R4. Okay, again current dia adalah going to the right here, and then direction of the loop kita adalah macam ni, which is opposite direction, meaning that negative. So negative I1 R4, and then masukkan value, di mana E1 adalah 6 volt. Okay, negatif 6 tambah dengan E2 12 volt. And then masukkan value untuk R2, which is this one. So negative 2 I2, and then minus R3 is 2 I1 minus R4 is this one, which is 1 I1. Okay, and then solvekan dua ni, kita boleh solvekan, and then this one pun boleh solvekan. So 6 sama dengan negative 2 I2 minus 3 I1, and then rearrange dia.
negative 3i1, negative 2i2, and then we don't have i3. So letak kosong. Kosong i3 sama dengan 6. And then we have 3 equation. Okay, so let's write it down here. Di mana kita ada i1 minus i2 plus i3 sama dengan kosong. And then kosong i1 plus 2i2 plus 4i3 equal to 6. And then negative 3i1 minus 2i2 plus 0i3 is equal to 6. Okay, Miss tulis semula sajalah untuk kita senang nampak. Okay, and then after this, okay, macam yang Miss sudah ajar sebelum ni, you need to tekan calculator. Okay, untuk lebih senang lah. So, tekan calculator. Ingat semula, first press mode and then press number 5 di mana kamu akan nampak equation. And then press number 2 and then kamu akan nampak this form lah. Tekan this form. So calculator kamu nanti dia akan tunjukkan macam ni. Di mana kita ada A, B, C, D, 1, 2, 3. Okay, so A, B, C, D ni sebenarnya adalah this one is I1, I2, I3 and then this one adalah the number. So bila masukkan kita ikutlah for first because we have 3 equation kan, I1, I2, I3. So 3 equation 1, 2 and 3. So untuk first equation kita akan masukkan I1, I2, I3. So macam yang Miss pernah ajar sebelum ni dalam kelas. So you just masukkan all of it. That's why bila kita letakkan untuk I1 kita letakkan kosong lah kat sini. That's why Miss galakkan kamu untuk tulis in this form. Okay, walaupun I3 ni tiada, kita still letak kosong. So that nanti bila masukkan dalam calculator, kamu akan tekan kosong. So apabila kamu masukkan dalam calculator, nanti calculator akan tunjuk X, Y, Z. That value. Okay, there is a certain value di mana X adalah untuk I1, which is equal to negative 1.85 ampere. Okay, this one adalah untuk X, this one adalah untuk Y. Di mana I2 is equal to negative 0.23 ampere. And then Z adalah untuk I3 equal to 1.62 ampere. Okay, so you don't need to solve all of this manually. Just tekan guna calculator sahaja. Okay, so kalau ada negative, you include that negative in the final answer. Okay, mesti include negative. So negative value dekat sini adalah to show that direction of I1 adalah opposite direction. Okay, so just ingat step by step of this Kirchhoff law. Di mana first tadi kita akan gunakan the first law using this formula. Di mana kita akan tengok at each junction. And then second step, setkan direction of the loop. Adakah dia clockwise ataupun anti-clockwise. Okay, selepas tu barulah kita akan gunakan second law for each of the loop. Okay, for each of the loop. Okay, so I guess that's all for Kirchhoff law. Okay, you need to do this exercise on your own so that kamu lebih faham. So please, okay, tolong buat exercise untuk trial and also untuk example. Okay, banyak exercise berkenaan dengan Kirchhoff law. Okay, that's all for this one. Thank you.